no, dili pud nimo maangkon ang pagpanalipod sa Dios, no? Ang iyang pagbantay sa imong kinabuhi kung wala ka mahiuyon sa iyang kabubuton. Parehas karon, no? Ingon ang Dios adlaw karon sa pagsimba. Pero asa man ta karon? No? Pila-pila ra ka adlaw ang iyang gipangayo sa imuha. Isa ra ka adlaw imuha ang unong ka adlaw. Nganong imo pamanggid lang idalo, no? Nganong dili pa man gid nimo tumanon nga ang ingon siya musimba kamo. Simbahan ninyo og dayga ang Dios. Nganong dili man nato ihatag sa iyaha, no? Sa unong sa pito ka adlaw, imuha ang unong, lagi sige siya imuha ng unong, hala imuha tutok sa imong mahimo, no? Magkayod daw sa imong himuon, pero ako ang usa ka adlaw. Pero nganong dili pa man nato mahimo ang pagsimba nga tinud-anay diha sa tunggoy nga Dios. Sumauna makita, no? Makita nato kung unsa gayud kita sa ato ang kaugalingon. So naa ba ang pagpanalipod sa imuha? Naa maangkon ba nimo ang pagbantay sa imong kinabuhi? No? Ang pagbantay sa Dios sa imong kinabuhi. So delikado ka. Amen. So gikinahanglan gyud nga makita gid nato kung unsa gid ta katinuod nga nangalagad diha sa Dios. Kaniingon siya, ang anghel ingon siya sa Salmo 34:7, ang anghel sa Ginoo manalipod sa may pagtahod. Oh, minitag may pagtahod. Imong sugton kung unsa ang kabubuton sa Dios, no? O may kahadlok sa Ginoo. O luwason niya sila gikan sa katalagman. No? Ingon anak mga kaigsuonan. Parehas ra na sa giingon niya, no? Ginoo, no? Nangalagad ako kanimo. Pero wala, no? So gikinahanglan gid nga dili lang sa istorya, kundi buhaton nato kung unsa gayud ang kabubuton sa Dios sa iyang mga katawhan. No? Dili lang kay, no? Kita nga mga anak sa Dios, no? Kita nga mga giisip na ato siyang Ginoo o kita gihimo nato siyang Dios sa ato ang kinabuhi, no? Ang Dios andang gayud kita tabangan, no? Kung unsa ang atong gikinahanglan. Kung andang po siya manalipod, no? Kay bisan puno sa kasabot ning yutaa, ning kalibutan na siya gayud magpabilin sa imuhang kinabuhi. Mao gid atong timan-an, no? Magpabilin gid siya sa atong kinabuhi, no? O ang presensya mao ang kalinaw nga iyang dala diha sulod sa imuhang kinabuhi, no? Nang iyang pagkatinumanon mao ang kuta, usa. Mo na giingon, paginhawa, pagpahulay, ug pagsimba. No? Luwas ka diha kaniya. Kung ikaw anaa sa Dios, ug ang Dios anaa diha kanimo. Kuha? Oh, niya siya paginhawa, pagpahulay, pagsimba, pagdaig sa imong buhi nga Dios. Kay ang Dios, kay diha, ingon ana ang imong gihimo, luwas ka. No? Kay anaa man ang Dios, diha kanimo o ang Dios diha kanimo. Ano? Muna mga kaigsunan, ngayon diri. So breath, worship your safety in Him, no? Ngayon siya nga, as the day ends, let us rest in this love, no? Samtang mahuman, no, ang adlaw, magpahulay kita diha sa iyang ugma, no? Samtang ang adlaw mo labay, ug ang gabi hinay-hinay nga mo abot, no? Hinaot nga ang atong kasing-kasing makakaplag ug kalinaw. Amen? Amen. No? Dili tungod kay walay gubot, no? Kundi tungod sa presensya sa atong buhi nga Dios, nga naa gayud siya kanunay sa atong kinabuhi ug wala gayud siya matulog. Amen? No? Og niyo diri sa Salmo 4:8, no? I will not lie down in peace and sleep for you alone. O Lord, make me dwell in safety. No, niyo siya. Ang magpahulay ako nga malinawon ug matulog kay ikaw lamang o Ginoo ang magpapuyo kanako nga malinawon.
So walay magpapuyog sa imong malain nga malinawon, kundi ang Dios ra gyud mo ay maghatag kanimo og kalinaw sa imong kinabuhi. So mao gid na atong hinumduman mga kaigsunan nga atong gyud tun-an, no? Atong gyud hinuklugan o panalandungan ang pulong sa Dios kung asa gyud ka safety sa imong kinabuhi. No? Magka-safety karon. Tungod ba kay naay unsa man, no? Sa ato ang kinabuhi yun, bisang pag alunahan ka, daghan ka kwarta, ayaw kahadlok, may naa ang Diyos, mag-uban ka nimo. No? Basta kay imong hinumduman nga ikaw, nagpatilod-anon ka sa pagpangalagad sa Diyos. Kung hugot ang imuhang pagpangalagad sa Diyos, wala gyud kay bisan gamay nga kahadlok. Ano? Wala kay gamay, bisag gamay nga kaguol sa imong kinabuhi. Tungod kay nahibaluman ka nga ang Dios gayud magpabilin bisan pa sa katapusan sa imong kinabuhi. No? Magpabilin gyud siya. Naagyud siya sa imong kiliran, no? Mahuman man ang kalibutan, magbunog man ang kalibutan na, pero ang Dios gyud sa imong kinabuhi magpabilin gyud siya. Dili gyud siya mawala. Sumuna itong hinumduman, no? Nga dili ta mawili kung unsa maidalit sa tuwan ng kalibutana, no? Tagaan ng magmansyon, tagaan ng kapina, kadaghan nga kwarta. Kana siya, dili lang na siya sa kalibutan. Pero hinumdumi sa imong kinabuhi, no? Sa pinakalas ni mga gininhawa sa imong kinabuhi, hinumduman nato ang magpabilin sa atong kinabuhi, maugyod si Ginoong Hesus. No? So, maugid na ato ang hinumduman. No? Dili ta mamili kung unsa man, no? Ingon siya nga musimba ka nung adlaw, masimba. Paning kamuti, nga musimba ka, kay kusog pa na imong tuhod, kusgay pa na imong tuhod. Oh, si iyo ganiho nga bisan lain na iyang diriya. Dapi-dapi, panikaw pa man siya simba. No? Mao nga atong hinumduman. Mo bitaw na nga ako gyud nagdasig gyud ko nga martin gyud kag simbahan, no? Kay maabot na gani ang panahon nga di na kakatindo, di na kakalakaw. O unsa man, magkabang na lang ka, ato na kag simbahan, magkabang na ka. Mahulay ka sa imong balay. Pero karon kay mao basog pa ka, napa kay kusog. O unsa pa man ang imong lawas, kaya pa ang atong simbahan. Atog gyud og simbahan kay mauro gyud ang ipangayo sa Ginoo sa isa ka semana, isa ka adlaw ra gyud ang iyahang gipangayo. So nganong ato pamanggid na siyang gid-an. No? Nganong dili pamanggid na makit-an yung sulod sa simbahan. Unsa giday ka kabisi? Hallelujah. Ha? Unsa giday ka kabisi? Ha? Unsa man day mawalaan ka? Unsa man? Isa ka libo, isa ka adlaw? Ha? So gikinahanglan gid nga atong ihatag sa tungbi nga Dios ang atong pagpangalagad nga insakto kay aron siya gayud kumantay ug manalipod og andam sa paghatag sa tanan nimong gikinahanglan tungod kay ikaw nagpatilud-anon ka man sa Dios. Klaro? So ato gyud na siyang klaruhon, no? Kay ang panalangin sa Dios dili gyud na siya basta-basta nga ihatag lang. Uha? No? Dili na gyud nga Ginoo, hatagin ko niini. Pero kumusta man ka? Oh, kumusta man ka diha sa imong buhi nga Dios? Ha? So gikinahanglan gyud nga tinud-anay ang atong pagpangalagad. Nga ginahanglan gyud nga mahiuyon ta sa kabubot-on sa Dios. Kay bisan unsa ang imong pangayoon, dili gyud kaniya hikawan. No? Munay tinuod. Okay, so dili na ko siya tas-on. Pero kini siya nga ako ang punto diriya. Ningon diriya, asa man ta safety sa tuang kinabuhi. So ningon siya nga safety ta diha sa presensya sa Dios. No? So di na ko siya tas-on kay last Sunday of the month na karon sa Raaman tay testimony. Ang hinaot ko mga kaigsunan nga sa atong Sunday school naghapon tay mabitbit sulod sa atong kasing-kasing, no? Nga makahimog gihapon siya sa pagpalingon sa atong pagpangalagad. So atong palakpakan ang atong kaugalingon karong orasa nga ani kita nakahimot ta sa pagsimba o nakahimot ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen? Okay. So, mga ko og idea
no? Isa-isa lang, no? Mahitungod sa ato ang tema nga nagauluhan kini the safety of God's presence. Hmm? Anak ko yung katuot yung Biblia. Hindi mo binigyan siya. Tao nga pagluwa para sa pagpaprego at pagpaprego. Sa buhat sa Diyos tao, isa may muday ka po. Sa tao yung lumumog ang simpa muday. Yung lumumog po tao yung mga pulungan, yung espiritu. Ang mga simba, kanya kinanan mga simba, sa espiritu, kumaturan, nakasabay kumaturan. Kung ang dalang kumaturan, pinumuhi, wala yung makasilaman kumaturan. Hindi yung sundod, kumaturan. Dalan, siya. Kanya espiritu. Natalong kaya, sibawang sa ato na makatawan, lalawan, mabibuan, ang tao, tao mo na. Ito, hindi ko kaya. Hindi man siya mawawag na ito binipak. Dito na ito na kahon. Yung mga pinala dito, siya na kilito ang mga ito. Dahil ito nangala ito. Kaya yung dati yung haghan, yung dalawan. Ang espiritu, ang tumakita kung natato una-una. Ito una-una na. Ang Diyos espiritu. Simba kanya kinalang simba sa espiritu. Galego nangalan sa Diyos. Isa pa man? Okay. Kanang kayo na to, tungkol kay Mayo, natural, Mayo po alam sa mga tao na nagkakayo kay Mayo makasip. Pero karon tungkol sa ilang, di kailangan na nagkakayo, ano na sa interest nga simpleng video, mo yung masunod kay natural, kung simple, ila ka padaya kung ila kipa sunod, ikaw kay Mayo man, masunod ka. Kung sa mo na nga, ang Kristuhan ron nga naaya panabot, ilang lang yun nga naayon kay kaalam. No? Kaya nga naman, kaya kung kay kaalam kay palo, kaya natural maayo, duyo mo kay maayo, o hindi ka kasabot, nasa imong pagkamayo, ang imong pagkamayo, dalhon dito sa dili maayo. O ano no? Tapos sa pagi nga dalhon ka sa dili pagkamayo. Video ni sunod na konsep kay video mo rin. Di basta-basta. Hindi na basta-basta kung pag-promote kay natural, medyo marusa na ito kay natural. Ang taan, kapag nga, natati ko lang ta. Dili ka ipon. Hindi ka ron, natural. Ayaw ta kay natural, hindi atiman, natural sa media, katibig kung balay, katibig kung video. Karon, na-interest kapag si Kaon, ang baong dapat ka, yan na, murag-mura sila natural ko nga aron hay mo rin ka garbo di ba ka mga hindi na basta-basta sa balay kasi kung puntang yan na hindi ka kung